Hi guys, tanghalian tayo guys. May ulam tayo dito guys. Uwi ko lang guys, ito ulam natin guys. Oh. Tinataang langka guys, tapos with tuyo. Yan ang tuyo, ulo na lang natira guys. Tapos ninit ko pa yung ano guys, togi. May togi ako dito guys, iniinit. Yan guys, mininit ko pa yung togi. Kain tayo guys, tanghalian guys. Tanghalian guys. Ito yung masarap na ano, gilitaan na langka guys. Tapos may ano guys, yung langka sinahugan nila ng ano guys, maliliit na hipon. Tapos itong tuyo guys, oh. Tapos sabaw ng ano guys, sabaw ng mami. Yun lang guys, thank you for watching.